단조로 초톱 대준 시럽된 시니 장된 담배 주톱네 술진 루블라 발치 마치바 서랍군도 담취 줘버려 쇼 다데 텐다 송자 딕나 동알 자야 미라바 아니 대화단계와 장소답이 빨라 칸데스 주고아레스나 주버드 칸데스 용 칸데스 고고요레스나 다께나 저와 서랍군도 내기 장소 빨라 주토바티 강고는 주토고레스나 타와지 저와 주상을 미르르 뭐지 토바 대토베 마치 군초스물 대바 이치 당와 당도 이치 숨고 대바 여바 디 여바 인도 아니 준르기 톱던 덴바 셔럽지 톱던 덴바 준르도 셔럽지 톱던 덴베 고니 게베 신이 장부 셔바데 다 아니 신이 장부티 다 강다르 담배 취 되는 짐바 디토르 쟁기 쟁을 빼르기 투주 창심 덴바 나잘 매바 어다 된다시 디곤 동네 다 안에 담배 취 지키 임바 송산 디 동네 되는 담배 취 톱네 담배 취 톱아티 랑 추르진도 두발라 아니 안디 닝망아이 발치 매봤다고 그러나 닝망아이 발치 매봤다고 하면은 대송만 즉사 발치 매바 셔바데 되네 나랑 셈 아니 이외 발치 매바 배나 셈라 남도 이와 뇨몽비 이와 된데 발치 매바 야메네 레잉엠바 다디 레잉엠바 용마라 단조 초토 임바 송자 다 륜든질 이와 셈남도 이와 니 발치 매바 티가나 야보도 티자잖아 콘솔르단 륜든질 이와 데테네 치로기 요기 롱주 나단라서 이와 첨보 안텐서 미스 칸데스 로서 하고 말에 미스 조르 그래 이외 토 셈남도 이와 임바이나 셈남도를 마잉바이나 곰라서 칸데 잡나이 남도티 파르지체네 곰들 남로 로트고요 말에 텐데 송자 파치 마치par 텐데 고네 라메 게베시니지 통네 토베게 담아 주장부티 파치 메발라 추진도 dum네 안에 차럽군도 담배 취도 쥐버 쇼지 차럽군도 담배 쥐쇼도 테네 당부 초람도 조람디 초람네 조람네 고람 테네 통람 테네 사주 tense rimbajindo tene tambe che tadu kuji komanda madok padula de chanju sembege lam ngada sachu karim bada sangma tambe che jebor shochis tadi molam de okay. Possessing the greatest leisure and endowments with faith, industry, and prajna. Industry, the meaning word is correct. Do it. Yeah, do it. Tanjur chotop tezun sherab den chebrwal. And serving, la? Leisure, endowments, tanjur. Serving an excellent spiritual advisor, may I obtain essential instruction. Essential instruction is the like whatever Milarepa given to Kambopa. Spiritual advisor means spiritual guide. I think this means guru, lama. I mean the teacher. Tanjur chodo tezu shirabde. Okay, now it says here what is the wealth of ocean, virtue, and happiness? What is that? How to attain that? You have to attain through. You have to attain by a qualified birth. What is the qualified birth? Is here. Tawagi,
Tarwaji Njorwachu. Lab Gosarvar. Disqualified. Disqualified is if you are animal. I know I like animals. You also all like animals. My brother Jimela loves dog. So we don't like to hear dog's life is not precious life, because I love dog. But there are people who love tiger also. You don't like to hear tiger is not precious life, because you like tiger is so beautiful. But it is not precious life for the enlightenment. Because how many times you teach, even Buddha come to teach to tiger, you will not understand what he say. Yeah? This is beautiful, yes. Beautiful. Even ladybug is beautiful. Yeah? But they are not in the precious life. Ladybug means the beautiful bug, yeah? Color, beautiful. Or butterflies, beautiful. But their life is not precious life. Why? They cannot attain the enlightenment. They cannot have they don't have the enough faculties or senses to understand Dhamma. Even Buddha come near them and teach them, they will not understand it, because lacking of the precious life. We human, how ugly we are, no matter to learn Dhamma, there is no difference. I mean, how ugly means more ugly than butterflies. But we can study Dhamma, we can learn it very well. Yeah? If we are deaf, if we are retarded, then it is disqualified for Dhamma practice. It is not precious life. If we are in the one of the most contemplated mind, God realms. They're one of the highest. According Buddhist teachings, you have many classes of the realms. They are realms of the God. God is the words that we adopted from the English. Maybe it is not appropriate, but in Sanskrit it's called Deva. Deva means, as far as concerned about peasant life, better than human life. So it's called Deva. And Deva has many classes of the realms. The highest one, one of the highest one, is in complete contemplation. Their mind, of course, they don't have any physical sufferings, but even in the mind, they have complete peaceful state of mind, which does not have a little discomfort in the mind. Yeah, but they cannot go into the. They will not pay attention to Buddha Dhamma, because they are totally sink in there. Their mind is totally overwhelmed by their contemplation. So they have no time to think about Dharma. So even Buddha go to them to teach Dhamma, they will not pay attention. Yeah, they are fully distracted by their contemplation and happiness in the mind, and they will not pay attention, therefore disqualified. Constantly suffering beings are in the hell, hot hell or cold hell. Hell is what? Hell is, in this world, hell, the hot hells are underground, cold hells are over the ground, like North Pole, South Pole, or Greenland, like that, Danish. So, they are living beings in the eyes, are constantly suffering with the cold, and they have no time to think for Dhamma. So these are the disqualified. Okay? Disqualified and also unconditioned. Unconditioned is like any society or any area where you are like savage. Yeah, unconditioned. They don't know what is Dhamma. They don't know what is Buddha, what is enlightenment, what is next life. They don't know. These are the unconditioned.
Okay? So, precious human life is like we have right now. We can understand everything about Buddha Dharma, and we have the capacity to attain the enlightenment because we are not totally distracted by our lively pleasures. Yeah? We have a lot of problems. So problem is the first signal that samsara is not the ultimate goal for us. So, and we can look for something else. And the moment you have the intention to look for something else, or means that you are not satisfied with the worldly life, and that is already first step in order to find the path to enlightenment. Yeah? So our life is precious life because of all these conditions and also abilities we have to engage in Dharma practice, to engage in meditation for enlightenment. So, and moreover, people like you are here, we are all have the devotion to Buddha and devotion to Dharma and Sangha. And also we have intention to practice Dharma. And we, as I already explained, we have the abilities, mental abilities to learn Dharma. Like this precious life we need and we must have it. So here the third Karmapa Rangjung Dorji made wish for all sentient beings to have it, including yourself, and must meet the right teacher. Though you have the precious life with the full conditions, but if you don't meet the right teacher, then you will not get the pure transmission of the teaching. So you should have the teacher, the qualified teacher. And when you receive the teachings from the qualified teacher, you understood it and you follow properly without obstacles. The obstacles are what? Obstacles are distractions. Physical distractions and mental distractions. Physical distraction is like that you are distracted by many things, many pleasures surrounding you. Mentally distraction means agitation, countlessly thinking. So some meditators who are in very, very, very isolated cave, but still cannot be successful because the obstacle of the mental distractions. So you have to be free from these two obstructions or obstacles. And all the time until you achieve the full enlightenment, all your lifetimes should be in this transmission of Dharma that you receive from your proper teachers and practice in it with the with the support of the precious life and conditions, like you are in Devachin. Donc nous devenons maintenant à la instance 4. So, excuse me, many lifetimes means bodhisattvas, like 5 paths. And bodhisattva, if you are now bodhisattva, you are already in the practice of bodhisattva. You will accomplish all the preliminary path. Then you attain the first bhumi. And after you attain the first bhumi, then you will successfully cross all the bhumis and then attain the enlightenment. In many lifetimes, no matter. Okay. Donc nous venons à l'instance 4. Ayant obtenu les sublimes loisirs et acquisitions, et ayant la foi, le courage et l'intelligence, m'en étant remis à un guide spirituel qualifié et ayant reçu la quintessence des instructions,
ou les instructions quintessentielles, sans que ne surgissent d'obstacles pour les réaliser correctement, puissais-je pratiquer le saint dharma durant toutes mes vies. Alors, ici, cette stance présente le souhait de pouvoir mettre en application la pratique du dharma par-delà, c'est-à-dire ici en particulier mettre en application les instructions quintessentielles par-delà les obstacles, et cela en m'appuyant sur un guide spirituel qualifié et ainsi que des conditions qualifiées. Donc, il est question ici d'une naissance qualifiée. Il y a en réalité un certain nombre de conditions défavorables. Par exemple, défavorable en ce sens que c'est une condition, une vie qui ne nous permet pas de pouvoir accéder à l'éveil. Ainsi, par exemple, la condition animale. Évidemment, nous aimons tous beaucoup les animaux. Mon frère, par exemple, aime particulièrement les chiens. Je les aime d'ailleurs aussi. Il y a d'autres personnes qui ont un attachement plus particulier pour d'autres animaux, comme les tigres. Mais ces formes de vie ne sont pas des vies précieuses, car même si le Bouddha se présentait à eux et leur enseignait le Dharma, ils ne pourraient le comprendre et accéder à l'éveil. Cela n'exclut pas que ces animaux puissent être très beaux. Par exemple, vous avez les coccinelles qui sont agréables à regarder. Mais même si le Bouddha se présentait à eux, leur enseignait le Dharma, ces êtres, ces animaux, de par leurs conditions psychiques et physiques, ne pourraient atteindre l'éveil. Mais en revanche, un être humain, même laid, ça veut dire ici plus laid que les papillons, reste qualifié pour pouvoir comprendre l'enseignement du Bouddha et peut, en ce sens, atteindre l'éveil. Il est dit dans les ouvrages bouddhiques qu'il y a également d'autres dimensions, d'autres formes de vie qui sont traduites par des formes de vie divine. Alors le terme sanskrit pour Dieu est Deva. Peut-être ne s'agit-il pas ici d'un terme tout à fait approprié, mais en tout cas, l'idée de ce terme, c'est que ce sont des formes de vie qui sont meilleures que celles des êtres humains. Ce sont, par exemple, il est question d'une forme d'existence qui est caractérisée par une forme de contemplation, de concentration contemplative la plus complète, en ce sens, qui ne connaît pas la moindre inconfort, quelle qu'elle soit. Cette forme de vie-là, bien qu'elle soit supérieure à celle des êtres humains, n'est pas non plus considérée comme étant une existence qualifiée pour atteindre l'éveil, puisque ces êtres sont entièrement, si je puis dire, distraits, entièrement engagés dans la jouissance de cet état de profonde contemplation, de profonde quiétude. Et donc, même si le Bouddha se présentait à eux et leur enseignait, ils sont tellement épris par leur concentration et le bien qu'ils en éprouvent qu'ils ne sont pas prêts à entendre
quoi que ce soit sur l'éveil ou être prêt à s'engager vers l'éveil. Il y a également d'autres formes de vie où c'est la souffrance qui prédomine. Ainsi, par exemple, il y est question de vies infernales. Ainsi, les textes mentionnent les enfers chauds, situés sous la terre, ou les enfers froids, sur la terre, sans doute au pôle sud et au pôle nord, dans le Groenland, peut-être au Danemark. Il y a également d'autres formes d'existence non qualifiées, où nous sommes psychiquement limités ou par nos conditions pas prêts à pouvoir entendre non pas ni le loisir, ni les conditions ou la fortune de pouvoir entendre le Dharma. Cependant, nous à présent, nous avons cette condition favorable. Nous sommes qualifiés, nous qui sommes ici présents, à pouvoir accéder à l'éveil. Et cela d'autant plus que non seulement nous sommes libres d'entrave, mais aussi nous sommes dotés de la fortune de pouvoir entendre l'enseignement, d'avoir accès à cet enseignement et de surcroît d'éprouver à l'égard de cet enseignement un intérêt, une confiance, une dévotion. Nous avons en ce sens, nous sommes enclins vers l'éveil. Il nous faut sur ça pouvoir obtenir un maître qualifié, quelqu'un qui connaît parfaitement l'enseignement, qui en est détenteur de l'enseignement et qui vit en accord avec cet enseignement et qui enseigne avec bienveillance et compassion. Donc, cette stance formule le souhait que nous puissions avoir toutes ces conditions favorables, les conditions de liberté, une liberté des entraves, des obstacles qui empêchent de pouvoir aller vers l'éveil, la fortune de pouvoir avoir les conditions psychiques et les conditions de pouvoir avoir accès à l'enseignement et en particulier de pouvoir rencontrer un tel guide spirituel, un maître qualifié. Aussi, le troisième Karmapa ajoute que puissions-nous mettre en application les instructions quintessentielles ainsi reçues auprès de ce maître, de sorte à ne pas tomber dans les obstacles. Donc, les obstacles peuvent être décrits comme étant les obstacles à la fois physiques ou extérieurs, qui sont par exemple notre attrait à nous laisser distraire par divers objets de distraction, que ce soit des plaisirs ou autres, et de même que les obstacles intérieurs qui sont les distractions internes, c'est-à-dire les difficultés que l'on peut éprouver, même retiré du monde dans un lieu solitaire, même si nous nous portons à une concentration assidue, parfois nous n'y arrivons pas, il y a une agitation intérieure qui nous empêche. Donc puissions-nous être libres de toutes ces distractions et puissions-nous ainsi nous appliquer sur la voie à travers toutes nos vies jusqu'à l'obtention des 4 corps de l'éveil parfait. Alors cette question de toutes les vies ici fait référence à, si je puis dire, la carrière ou plus précisément au parcours du Bodhisattva, à savoir les pratiques préparatoires que sont le chemin de l'accumulation. On accumule
sagesse et mérite, les chemins de préparation qui nous mènent à la vision, au chemin de la vision, où nous réalisons pour la première fois directement la vacuité et nous accédons à la première terre des Bodhisattvas, puis à son entraînement à travers les 10 terres des Bodhisattvas pour amener au chemin ultime de l'éveil. Donc, puissions-nous ainsi parcourir à travers toutes nos vies ce chemin vers l'éveil complet pour le bien des êtres.